सिलीगुड़ी में 72,98,725 रुपए के सोने के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। दिनहट्टा से ओडिशा में सोने की तस्करी की योजना को सिलीगुड़ी एनजेपी पुलिस ने किया नाकाम। आरोपी को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में किया गया पेश। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। केंद्रीय राजेश खुफिया विभाग को सूचना मिली कि 2 व्यक्ति ट्रेन से सोना लेकर ओडिशा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद उन्होंने न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन सिकंदराबाद एक्सप्रेस पर छापा मारकर दोनों तस्करों को किया गिरफ्तार और तलाशी ली तो उनके पास से 1 किलो 165 ग्राम सोना किया गया बरामद, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 72,98,725 रुपये बताई गई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के नाम शेख अकबर अली और जाकिर हुसैन है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हावड़ा जिले के डोमूस के निवासी है। सोना को दिनहट्टा से ओडिशा के कटक ले जाने की योजना बनाई गई थी। गिरफ्तार लोगों को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में किया गया पेश। आज के 1165 ग्राम सोना धरा पड़ेছে সেকেন্দ্রাবাদ ট্রেন থেকে, যেটা বলছে কুচবিহার থেকে কটক যাচ্ছিল। মাঝখানে এনজিপি স্টেশন থেকে তাদেরকে ধরা হয়েছে গতকাল। আজকে কোর্টে নিয়ে এসেছিল এবং দুজন লোক ধরেছে যাদের বাড়ি হাওড়া ডোমজুর হাওড়াতে বাড়ি এবং এদের কাছে যে সোনাটা ধরেছে ডিআরআই বলছে এটা ফরেন গোল্ড, কিন্তু আজকে কোর্টের মধ্যে আমরা পিটিশন করে বলেছি যে ফরেন গোল্ড বলতে গেলে কোর্ট চায় প্রমাণ। ফরেন মার্কিং বা ফরেন পিওরিটি দুটোর একটাও নেই। ফরেন পিওরিটি ওরা অনলি 24 ক্যারেটস বলে ছেড়ে দিচ্ছে। 24 ক্যারেটস থ্রুআউট দ্য ওয়ার্ল্ড দুটো হয়, একটা ফরেনে হচ্ছে 999 হচ্ছে 24, আর ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট সিলেক্ট করে দিয়েছে অ্যাজ পার ল 995টা হচ্ছে 24 ক্যারেটস। তাহলে এটা যদি বর্ডার এলাকাও না, এটা টাউন এলাকায় এসে যদি সোনা ধরে এবং সেটা কোনোভাবেই বলা যাবে না যেটা ফরেন গোল্ড স্মাগলিং হয়েছে। ডিআরআই যে সোনাটা ধরেছে সেটা কি আকারে ছিল আর এই টোটাল এর ওয়েটটা কত আর ভ্যালু কত? এটা বিস্কিট আকারে ছিল, 10টা বিস্কিট আকারে ছিল এবং এর টোটাল ভ্যালু হচ্ছে 1165 গ্রাম আর ভ্যালু হচ্ছে 72 লক্ষ 65 হাজার। 72 লক্ষ 65 হাজার। আচ্ছা, এরা সোনাটা ডিআরআই কি বলছে, কিভাবে এরা সোনাটা নিয়ে যাচ্ছিল, কোথায় লুকিয়েছিল? ডিআরআই যে আরোপটা রয়েছে যে তোমাদের ডিআরআই কি বলতেছে নিচের চার্জশিটে ওদের পার্সনের মধ্যে লুকানো ছিল, সেটা বলছে লুকিয়ে নিয়ে কেন নিয়ে যাচ্ছে, মানে কিভাবে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সোনাটা, মানে কিভাবে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া? লাগেজের মধ্যেই ছিল ওদের এর মধ্যে এবং ওরা শুয়েছিল তখন ওদেরকে নক করেছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বলছে সিক্রেটলি নিয়ে যাচ্ছে টাকা সোনা, এগুলো লোকে সিক্রেটলি নিয়ে যায়, ওপেনলি দেখিয়ে নিয়ে যাবে না। যদি ওপেনলি দেখিয়ে নিয়ে যায় এটা যে কোনো সময় চুরি ডাকাতি হতে পারে, ওদের লাইফ ফিক্স হতে পারে। সুতরাং এই সিক্রেটলি নিয়ে যাচ্ছে বলে বিলিভ করার কোনো কারণ নেই যেটা স্মাগলিং করা হচ্ছে। ফরেন মার্কিং নেই, ফরেন পিউরিটি নেই। ডিআরআই বলছে ফরেন গোল্ড না, ফরেন গোল্ড বললে ওর চায় প্রমাণ। হ্যাঁ, একটা জিনিস হচ্ছে, মানে ডিআরআই কি বলছে এই সোনাগুলো কোথায় থেকে আসছিল, কোন ডিআরআই আর মানে কোন এখনো পর্যন্ত বলছে ইন্ডো বাংলাদেশ বর্ডার থেকে এসছে, তার কোনো প্রমাণ ওদের কাছে আছে? মানে বাংলাদেশ থেকে আসছে, তাহলে ইন্ডো বাংলাদেশ থেকে যদি আসে তাহলে সেখানে ধরলো না কেন? তাদের তো সেখানে উইং আছে, এসে কেন শিলিগুড়িতে ধরতে হলো? সুতরাং শিলিগুড়িতে টাউনে এসে ধরে এটা বলা যাবে না তাদের কাছে কোনো এভিডেন্স নেই যেটা বাংলাদেশ থেকে আসছিল, কোনো এভিডেন্স নেই। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে সোনার যেটা রয়েছে, আপনারা জানবেন এটা আমাদের যুগ ধরে সোনার বিভিন্ন টাইপের গহনা আমাদের ইন্ডিয়াতে আমাদের মায়েরা পরে থাকে। আজকে ধরুন 50 বছর আগের একটা ডিজাইন, আজকের ডিজাইন সেটা চলে না। সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে, ওই ডিজাইনটা গলিয়ে নিয়ে নতুন নেওয়ার জন্য অনেকে করছে। এটা ওল্ড গোল্ড যেটা রয়েছে সেই ওল্ড গোল্ডের ক্ষেত্রেও ওরা ধরে নিয়ে বলছে এটা ফরেন গোল্ড। আচ্ছা, একটা জিনিস যে ডিআরআই অ্যাকর্ডিং যে জিনিসগুলো বলছে যে এটা ইন্ডো বাংলাদেশ বর্ডার বলতে দিনহাটা হয়ে কুচবিহার হয়ে এটা কটকে যাচ্ছিল, এটা ওদের বক্তব্য। সেকেন্দ্রাবাদ ট্রেনে তাহলে দিনহাটা থেকে যদি আসে, দিনহাটাতে কেন আটকালো না তারা? এটা যদি তাদের নলেজ থাকে, কুচবিহারে কেন আটকালো তারা? আইনে যেটা রয়েছে, আজকে যদি বর্ডার কাস্টমসলার 3টে পার্ট আছে, একটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার এয়ারপোর্ট, ইন্টারন্যাশনাল সিপোর্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার। এই 3টে জায়গা থেকে ওটাকে বলে কাস্টমস এরিয়া।
ওই জায়গায় যদি কোনো সোনা ধরে তাহলে যার কাছে সোনা পাবে তাকে প্রমাণ করতে, তাকে বলতে হবে যে এটা স্মাগলিং না। আজকে কোর্টে কি হলো? আজকে বোথ সাইড আমাদের বক্তব্য শোনার পরে আজকে জামিন দিয়েছে। বোথ সাইড জামিনটা কি শর্তে দেওয়া হয়েছে? কোনো কন্ডিশনাল জামিন না, জামিন পেয়েছে। আপনার বন্ডে আপনার নাম? अखिल विश्व। आज 2 आदमी को सिलीगुड़ी एससीजेएम अदालत में प्रोड्यूस किया गया। वो दोनों का नाम है शेख अकबर अली और दूसरा है जाकिर हुसैन शेख। ये दोनों डोमजूर हावड़ा का रहने वाला है। ये दोनों का पास में ऑल टुगेदर 10 गोल्ड का बिस्किट बरामद हुआ। वो जो 10 गोल्ड का बिस्किट है वो दोनों है फॉरेन मार्किंग थे, उसको ऑब्लिटरेट किया गया और ऑब्लिटरेट करने के बाद उसको वो ले जा रहा था वो जो सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन में, सिलचर सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन में। उन लोगों को कल शाम को एनजीपी स्टेशन पे उन लोगों को रोका गया जब वो लोग सफ़र कर रहे थे ट्रेन में, वो जो जनरल कोच में, और ये लोग ले जा रहा था कटक में, उड़ीसा। तो इसका वजन हुआ है एक गोल्ड का 1 किलो 165 ग्राम और इसका वैल्यू है 72,98,725। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे जानकारी? डोमजूर हावड़ा के रहने वाले और ये लोग नॉर्थ ईस्ट से एक गोल्ड बिस्किट रिसीव किया करके न्यू कूच बिहार जो स्टेशन है, न्यू कूच बिहार स्टेशन में ये ट्रेन में चला नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, फिर टिकट भी है इन लोगों का पास, वो टिकट भी सीजर हुआ। अल्टीमेटली दोनों को सिलीगुड़ी एससीजेएम अदालत में आज हाजिर किया गया और इसके लिए बिल में हम लोग ऑब्जेक्शन दिया है, अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ। ठीक है, मेरा नाम है रतन बनिक, मैं DRI का एडवोकेट हूँ। ठीक है। Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. नागालैंड सरकार डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड 4 डिजिट में। हाँ 4 डिजिट में पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़, टिकट 500 रुपया, ड्रॉ 16 मार्च। डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता श्रीमती पूजा के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savoke Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970.
कामती हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, तपाईको स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी। नयाँ मेडिकल सेन्टर जहाँ तपाईहरूले पाउनुहुनेछ अनुभवी डाक्टरहरू, आन्तरिक चिकित्सा, स्त्री रोग, ENT, कार्डियोलोजी, ग्यास्ट्रोएन्ट्रोलोजी, त्वचा विज्ञान, सामान्य शल्य चिकित्सा सबैको जाँच यहाँ गरिन्छ। जहाँ तपाईले स्वास्थ्य जाँच प्याकेज सहित विशेष स्वास्थ्य सेवाहरू पाउनुहुनेछ। कलर डप्लर स्टडी, प्याथोलोजी सेवा, अल्ट्रासाउन्ड, ECG, डिजिटल एक्सरे, EEG आदि उपलब्ध छन्। जहाँ एक उच्च स्तरको निदान केन्द्र छ जहाँ नवीनतम उपकरण र सेवाहरू उचित मूल्यमा उपलब्ध छन्। हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। कामती हेल्थ केयर, नियर वेगा सर्कल मल, अपोजिट महिन्द्र शोरूम, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेरेब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD, ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटेड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट।